ଆମେ ତ ଆମ ମନର ରାଜା ତାପରେ ମନେ ନାହିଁ ବାଳୁଙ୍ଗା 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 ଆମେ ତ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମଟାକୁ କରିକି। ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବ ସାର୍ ମୋର ପାପା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବହୁତ ହି ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି ମୋ ସହିତ। फ्रेंड फ्रेंड देखंడి ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସ हाँ କଣ ମଜା ସେ ଖେଳିବା हाँ କଣ ଖେଳନ୍ତି ସେଠି ଭିତରେ ବାକି ଶୁଣ ବାବା କିଏ କୁହନ୍ତି ଝିଅ ବିଷୟରେ ତାର କଣ ଚରିତ୍ର ରହିଛି ସେ କଣ କେମିତି କରିଛି ଏ ମୁଭିରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଝିଅ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେ ଯାହା ଏବେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାପା ଝିଅ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସିଏ ତାକୁ ବୋଧେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକୁଛି ଆଉ ଇଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଡାକୁଛି ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କେସ୍ ଆଠୁ ହିଣ୍ଟସ୍ ନେଇକି ମାନେ ତାଙ୍କର ସଲ୍ଭ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ ଆପଣମାନେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବେ ଆଉ ଏତେ ସି ଯେ ମାନେ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡିୟସ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଣ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଯେତିକି ସିଏ ମାନେ କରୁଛି ବଡ଼ ହେଲେ ଆହୁରି କରିବ ଏବଂ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲକୁ ଯିବ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି। थैंक यू वेरी अरे ये जहाँ कला आ संगे आउ कहीं नहांती करने को से मु कही ना से गोटे बहुत बड़ डांसर पेलिले माने उदित भाई बोली पेलिले जा 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 नाही नाही एबे कोन मु माने गली बाध्य ही गली तू जा कलु आ सेटा आ मो ना श्रेयांशी दास आउ जी साथे प्रसारित होतबा तुम बिना सीरियल रे मो आते मु बहुत प्राउड फील करूची एई फिल्म टाको करी की आउ एई फिल्म ले जेहेतु अनुभव सर मोर पापा ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ବି ऑन स्क्रीन बहुत ही मजा मस्ती करती मो सहित आउ सीन रे कि गेम रे कि हिंट्स कि प्ले आउट रे मो सहित खेलती बहुत माने नियंती आपण कोन डाकंती अनु भाई फ्रेंड फ्रेंड देखंती से माने कौन करती फ्रेंड आस हां कौन मजा से खेलिया हां कौन खेलती से ভিতরে बाकी सुनो बाबा तो आज बाळुंगा टोका चार चांद लगेइला एठी बाळुंगा टोका गाउची गाउची मु तो बाळु ए बोल एक्सपीरियंस है तो आपण लिरिक्स भी दउतले बे ए पदटे गाओ ठीक अछि आज दिनटा भलरे कटु काली को किए पचारे बाटरे हाथी जेमिति चले कुकुर भुकिबे हजारे आमे त आम मनर राजा तापर मन नै बाळुंगा हां बाळुंगा 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 आमे त बाळुंगा टोका अच्छा पूरा फिल्म करथिले ना फर्स्ट फिल्म आगु तो फिल्म करथिले हेले मो कहिबा अनुसार मु टेलीफिल्म्स करछि हेले भी एटा होजी मोर फर्स्ट फिल्म माने कहिबा अनुसार अनुभव सर तो करिछि पोस्टर सामने रे मु ठिया कि कहूछि केमिति थिला अनुभव संग सहित बाडौथिले बाडौ काई थिबे से माने देखि लागले कि छुआ मन को बहुत भल पांती से चिल्ड्रन लवर जवाहरलाल नेहरू चाचांको भलिया का भले नेहरू चाचांको भलिया चिल्ड्रन लवर हां चॉकलेट दियंती किंडर जॉय सेहिति पई दांत पोको खाइ जाइछि मु चॉकलेट खाएनी मोर पानी ठारू दांत खंडा मुसने ये किंडर जॉय खाइ कि ना हाथ रे सोइ दिलो मुसा असला किंडर जॉय खाया पई दांत खंडा सुनो समस्त रज झियो माने पाळंती आपण रज पुनी स्पेशल बबुली 36 रे तमर रिलीज होची हां बहुत स्पेशल दोली खेला सहित फिल्म भी देखिबे सखाले दोली खेला और राती रे फिल्म संग मानको कहिजो जिबा पई ना इनविटेशन कार्ड तो देनी माने रिलीज हवा पूर्व भी कहिनी आज तो कहबिनी स्कूल खोलिले कहिबी डीएवी पब्लिक स्कूल सीटीएस सेक्टर 6 को क्लास 3 आपण संग मानु टिकट देबे आसे पे रजरे हां मु मो
ମୋର ଯୋଉ ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଫିଲ୍ମକୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବହୁତ ହି ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ କହିବେ, ମୁଁ ଲାଇଭ୍ରେ ଆସିବି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। Thank you.